Sabi si Madam. Aray. Ay boss, thank you. Thank you. Thank you boss. Wah, syempre, chocolate. Bossing, thank you, thank you. Sige. Go. Tinok. Sige. Yun, natapos rin ang event sa AOP. So napakaangas. Ang saya-saya. Nandun din si Boss Reed, kita nyo naman. Tsaka busy siyang nagpapa-raffle or parang games may games dun eh. Okay na? Wala na? Tara.